Daka rito tubingan belang dani mayat kumapay ni ni nagpintas pay ni baro pay ni ngam ni dapat pagplansaan tama pagplansak di balay nagmayat ata ni karito kit din ni nagdati basit nga ubing ko ma nagitay apok ka darakal damoton na di na magkarkarito dama karito da di balay daang hindi magkarkarito mayat mayat ko ma ba nadak makakita nga ko agiti nga kailangan dati karito mga tao ubing nagitaon ti karito na nga daan na nababasit mabalinda kumatan no da makakita ko makita da ko madayta ba sayang nagmayat kailangan di karito siguro ko dakkel ti anak na daji makin karito iso nga beling dan awan ti may pangitadan da siguro awan tam amuda siguro nga babas nga dati anak na nga babasit kasyay so nga imbelang dalang nga basura dan store nagkukot dati imak ni narigat nga may takda ay may yukrad iso nga nakasiklibak nga kwa talo nga Domingon tani manjak nga may yukrad dati imak karamay ko pumat nagrigat kastoya dati revision ko to no Martes palos tapo apon damanan kumusta dato yan na kailangan nga operaan daw no inyat na siya dakam mo dati ti balay ay tati number ti balay ni number 12 ay tani ti balay mi ni di ba 1 ati ti 1 ano 1 ata ti kanyami may kadwa ata may kadwa ti ayan mi ata ati ti ti primero di segundo nagmayat dito bata ko nalaingatal talaga ti mga Chinchino Chinese takwa amin nga sulsulinak iti Madrid nga ikot ko adda ti pistuda talagang negosyante dagiti Chino at ni alimentasyon ayan ti mga Chino ay tatikinkin niya nita at ni kakabsat ayan Chino tikin kanya tapos dagiti ti pagsiatan na mo dito ayan may kakabsat asidag lang ti pagkukuan nga to paggagatangan kan pangpanganan panganan ba panganan da kami mat no kahit mangan terwar da kamo man tamapang kami pa lang di sentro mat
No apay mat. Itikot nagaduma nga makan dito. Panganan. Diyan ni dati fruit stand. Nandiyan ni ata ni panganan pay. Tente na nga tao. Oh. Tapos ito yan may amin kakabsat. Napintas nga kadtoy area takwa suna tangamin. Ito sangwanan ti balay mi. Adda ti mga parada ti mga bus stop. Ata ni parada ti bus stop data. Arad lang di kita bus ni. Tapos nagasidig ito ti metro tayan me ti train pagsakayan ti train. Dos minuto lang ko namon nata. Awon pa 2 minuto. Awon pa 2 minuto makadaan kadten ti metro ayan ti pagsakayan ti trainan. Isla sobrang may nga minuto. Nga pag naanganad ta balay. Nagmangarto takwa. Tapos arinabi nga hanlang arinabi. Bigat al daw malum. Isti dito nga dati grunrunda nga pulpulis. Han nga nakabutbutang bauren no gaw awid kati alao na ti parbangon non alas 2. Madi nga nakabutbutang dito at dati dagiti pulpulis lat nga nakakuha kakabsat ken dagiti kalkalyemid to at dati CCTV da. So nga no dati garamid ka tang na-shot dito nga kalukwanan ako matimrian ka nga dagos ti pulisan. Adang dagos ti kita pulisan matiluda ka nga dagos. No ang garamid ka ti kwa dagita ito pa mabartak dito no kwa ngay kapag amuan adata dagita pulisan nagiti mabartak mapanda sikan ida basta ora mabartak da no handalakat agluko aggaapa hanmat nga kwati mga pulpulis. So na lang no dati syempre mabartak da iso da nga kakadwa aggaapa dan kwa DJ mapanti pulis nagsisinakit da na ka alaan ti pulis da na nga pan nagipresiniton karsel da ida. Dita sangwanan ay dita kastana basit data iso tenti luganan ti metro. Dito lang dikiti bus ni ayun nga ba no wamat adamat ti kodta ni Repsol ang tigasolinaan. Maya dito yan ni alas 10 kakabsat ngam ni nalawag pay alas 10 tirabiin ngam nalawag pay ni ano kakabsat, support my channel and subscribe, like and share. Thank you kakabsat. Naimbag arabi tayo. Ay